और आपण सीता को जो चरई नहीं से सीतांगर वार्ता गुड़ाक और रामचंद्र को किए देइथिला लिखिले भंज कवि वैदेश विलास भोके बसी थीला ध्रुव उपरी विष्णु तकु भजिला उतारी भड़क्ष पक्षकु अंगरी बही मोहन से तम नाशन दीब होता ए वीरा विश्राम वार्ता को थीबा सुंदर होता ए वीरा बके बसी थिरा ध्रुव परे विष्णु पद को भजिला उतारे भक्क बोले गोटे भक्कटिए गोटे लंडा वृक्षटा उपरे बसी थिले अच्छा विष्णु पद को भजिला उतारे विष्णु पद काहा को कहा जाए विष्णु पद बोले कि काहा को कहा जाए ना पक्षीटी आकाश मार्ग रे भ्रमण करी 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 से लंडा वृक्षटा पर आखिरी बसी आकाश मार्ग को भंज कवि प्रमाण देले विष्णु पद बोली आकाश मार्गटा को भंज कवि विष्णु पद बोली कहीं कहले आर कारण कौन ना वामन अवतारे भगवान जिते बलि द्वार को जाइथिले बलि राजा महादानी ना सब दान दौथिले भगवान जिते ए कथाटा शुणिले बलि राजा दान दौछि बोली भगवान मते बोले मु मध्य जीवी किछि दान मागिबि समस्ते तो मागुचंदी दान धरि आउछंदी मु हेले जीवी बलि द्वार को जागिरी मु हेले किछि दान मागिगिरी आनिबि भगवान वामन अवतार हेगिरी गले बलि द्वार को गले दान मागिबा पई बलि द्वार को जिते दान मागिबा पई गले अच्छा अच्छा बलि राजा को कहले मते दान दियो बलि राजा कहले तमे की दान नबो ना मते 3 पाद जंबी दान दियो बलि राजा हसिला बलि राजा हसिले काई हसिले बलि राजा कहले झेकिगिरी मापिले 3 चाखंड हबो झेकिगिरी मापिले 3 चाखंड हबने तमरो पाद जाक सब तो एड़ी एड़ी की पाद जाक छोट छोट पाद रे तमे 3 पाद जमी लेके कोन करबो तमे कोन करे ओडे मरच कियारी हेले हबो ना मते मागी था तो राज्य मागी थिले मो राज्य दे दी थानी हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य जहा संपत्ति मागी थिले मु देई थानी 3 पाद जमी लेके तमे कोन करबो एड़ी एड़ी की पाद रे बलि राजा जते बेले ती कहि देले भगवान कौन कहले बोले मु हूँ बांगारा लोक बांगिरिया लोक मु मत जदि हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य संपत्ति जदि मत देदेव बोले समस्ते जाणीजे ए बामन जागिरी हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य बलि द्वार दान आनी बोल जाणीजे मत सब मार धर कर हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य सब छड़े सब नहीं छड़ा नहीं कौन करी बलि राजा कहे कौन राज्य मागी थे
भगवान कौन कहले मु तो बांगारा लोक हां मु राजा हेबा पे मोर योग्य अछि कि लोक परिहास करिबेनी बांगारा को बांगारा लोकुडी मु राज्यर राजा हेबी बोले मते की हेले राजा बोले गिरी सम्मान के देबे कि ना 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 राज्य भर लेकिन कौन करबी मते 3 पाद जमी दियो केवल 3 पाद देवी भगवान कहले सत्य करो जल धरिकी सत्य कर 3 पाद जमी देव बोलिकी सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी तुम्हें जहाँ मागिब 3 पाद निश्चय मुझे देबी बड़ी राजा जो सत्य कले शंख धरिकी ए शंखरु आ जल आ पड़िलानी जल प्रयामी शंखरु जल पड़िले ना सत्यटा सत्य हब किंतु ए शंखरे शंखटा को धरिकी जो सत्य करिले ए शंखरु आ जल पड़िलानी तळे पड़िलानी काहे जानि छु काहे फकर पानी नथि आउ नहीं 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 बड़ी राजांगर गुरु हेले शुक्राचार्य बड़ी राजांगर गुरु हेले शुक्राचार्य हां शुक्राचार्य ए जो डिस्टर्ब करनु को ना डिस्टर्ब करनु नहीं असुधा अन्य मनुष्य कहि जाउछु हां बड़ी राजा शंख धरिकी जते बेले जल अर्पण करिले शंखुरा जल पड़िलानी काहे पड़िलानी काहे ना शुक्राचार्य माछिर पहेगिरी ए शंखर गर्त भितरे जागिरी रहिले ओहो आगली रहि गेले रहि गेले काहे बोले बड़ी राजा को नाही करचंदी ये बांगारा लोक ये भगवान ना ये एमिति माया करिकी तो पाखु आछे एको बड़ी राजा कहले ए दान ताकु दे ना बड़ी राजा कहले बोले नाही मु दानी जे जहाँ मागिब ताहा ताकु दउची मु निश्चय देबी आज्ञा ये मना करले मते सुनिलेनी ए शुक्राचार्य कोन कहले माछिर पहेकी शंखर से ग्रत भिते जागी रहि गेले रहि गेले जल पड़िलानी जलटा पड़िले तो सत्य हबो जल तो पड़िलानी भगवान विचार कले सत्य काहे केतले हेले भगवान जानी गले ए शंखर ग्रत भितरे शुक्राचार्य माछिर पहेकी जागी रहि गेले गुरु अछंती पहिले ए जो कुशबिडाटा धरथिली हां भगवान जो कुशबिडाटा धरथिली ताहिर गोटे कुशडी बाहर कर देले से शंकर गर्त भितर मार देले शंकर गर्त भितर जेमि मार देले ए शुक्राचार्य तो माछिर पहेकरी रहि जाइथिले गोटे आखिटी बोलजो फुटी गेला कोन हेला आखिटा गोटे फुटी गेला माछिर आखि फुटी गेला जेमि आखिटा फुटी गेले तथापि मथा से जल खुशनी आगा शुक्राचार्य बाहर न दियागा से हौनी ताहर नि आउ भगवान चिंता करे बोले रो 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 गोटे आखि तोर फुटी जिबरा आउ थरे जदि न मारू आउ गोटे मार देबी आउ गोटे आखि हेले फुटी जिबो बोली शुक्राचार्य कहले बोले सतरे एबे तो गोटे आखि फुटी गला जदि आउ थरे कुशडी मार दबो गोटे आखि जदि फुटाले गोटे आखि देखि थांती देखे देली जोड़ा आखि फुटी गेले को आखि देखि बोले संगे संगे शुक्राचार्य से शंकर ग्रत भितर बाहर पड़ले जमीन बाहर पड़ले बड़ी राजा जते जल अर्पण करदे सत्य हेगला बड़ी राजा सत्य करदेले 3 पाद जमी देबा पाई बोली करी भगवान कहले 3 पाद जमी मते दियो हेले गोटे पादरे आकाश को बढ़ाई देले बामन अवतार जो भगवान थिले ए बामन बांगारा पादरे गोटे पादरे आकाशटा सरी गला प्रथम पादरे आकाशटा सरी गला द्वितीय पादरे ए पृथ्वीटा सरी गला द्वितीय पाद पृथ्वी तृतीय पाद बेलू बड़ी राजा कहले मत जगह दियो मु रखी पाद बड़ी राजा कहले तुम तो 2टा पाद थिला गोटे पाद तो आकाश पड़ेला द्वितीय पाद तो मर्त्यमंडल पड़ेला तुमरा पाद काहे मु तुमको जगह देबी तुमर पाद जोड़े हेले 3 पाद 2 पाद कटि गेला उप पाद देई तुमर पाद काहे तुमर जदि पाद थिबा पहिले मु जमी देबी हां भगवान विचार कले पाद कोठु बाहर करले ना भगवानଙ୍କର नाभि कमंडलरु गोटे पादडी बाहर करले ए पादडा कार जानछु कार भगवान को श्रीवत्स ब्राह्मण जो पदाघात करथिले ए पदाटा भगवान तांको हृदय स्थगित हेगिथिला भीतर पगी रख हां बड़ी द्वारा जते बेले दाना मागियो गले नाभि कमंडलरु से पादडा बाहर करले जते बेले से पादडा को बाहर कर देले ए पाद कोडे थोई बड़ी राजा कहले बोले कहीं जमी दियो पाद बाहर करली बड़ी राजा कहले परे तो आकाश सरी गला मर्त्य सरी गला आ पाद जमी कोड अछि
ମଥାଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବଳି ରାଜା ମୋର ତ ସବୁ ମଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପାଦୁରା ପଥା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ ବଳି ରାଜା ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ। ତିନି ପାଦରେ ବଳି ରାଜା ସରିଗଲେ। ହଁ ଏ ଯୋଉ ଆକାଶକୁ ବଢାଇଥିଲେ ପାଦଟା ହଁ ଭଞ୍ଜକ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ଆକାଶଟାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଟା ଆକାଶକୁ ବଢେଇଦେବା ସକାଶୁ ହଁ ଭଞ୍ଜକ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆକାଶଟାକୁ ଲେଖିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ। ପଦ ଏ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଲଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆଗିରି ବସିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛି ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ବାଉନି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା ବଳକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଗଙ୍ଗରେ ବହି ବହନ ସେତମାନ ଆସନ ମିହି। ବଳକ୍ଷ ବୋଇଲେ ଧଳା ପକ୍ଷୀଟା ହଉଛି ଧଳା ପକ୍ଷୀଟା। ଅଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଦେହରେ ଧଳା ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ବହନ ସେତମାନ ଆସନ ମିହି ତମ ବୋଇଲେ ରାତ୍ର। ପକ୍ଷୀଟା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଏ ରାତ୍ରଟାକୁ ସେ ଆଲୋକମୟ କରିଦଉଛି। ବଳକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଗଙ୍ଗରେ ବହି ବହନ ସେତମାନ ଆସନ ମିହି। ବକତା ଏ ଗିର ବିଶ୍ରାମ ବାର୍ତ୍ତା କହିବା ସୁନ୍ଦର। ବକଟି କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ଅର୍ଥ ବସ। তুমি যে রূপটাকে যে বাউনি মানে কান্দুছ তুমি এটি টিকে এ গছ মূলটারে টিকে বস। বিশ্রাম অর্থ বস। বার্তা বলে কথা। রামচন্দ্র কহিলে তুমি এ গছ মূলে টিকে বস মু গোটে সুন্দর কথাটি কহিবি। বকটি রামচন্দ্রকে কোন কহিলি? କଣ କହିଲେ? বধু কাম বসে ভ্রম এ বলে বধু কাম ধর্মে অছি জীবনে বাউন অছতে রাম বিশেষে সভাত রাম সভা রথে বিলটি গলা দক্ষিণ পথে সভা রথে বকটি রামচন্দ্র কু কହୁଛନ୍ତି ହଁ বধু কামা বসে ভ্রময়ে বনে বধু কাম ধর্মে অছি জীবনে। বধু বইলে স্ত্রী। তুমি যে স্ত্রীঙ্গর রূপটাকে বাউনি করে কান্দুছ বধু কাম ধর্মে অছি জীবনে। বধু বইলে স্ত্রী। সে স্ত্রীটি ধর্মাঙ্গর বলরে সে জীবিত অছি। বকটি রামচন্দ্র কু কহিলে বধু কাম বসে ভ্রময়ে বনে বধু কাম ধর্মে অছি জীবনে। বাউন অছ যে রমণীয় जिसे से शोभा तो रमणी। अच्छा, रमणी बोले स्त्री सुंदर जो सुंदर स्त्रींगर रूपटा को तुम बाउनी कांदुछ सेमितिकार सुंदर स्त्री रमणी की मु देखिछि। कोड देखिछि मु कोड देखिछि? बकटी कहला मु देखिछि। कोड देखिछि ना बिलो किछि गला दक्षिण पथे। बिलो किछि अर्थात मु देखिछि दक्षिण पथे गला से नारीला केमिति गला काई रे गला ना विंश बाहुरथे। विंश बाहुरथे विंश बोले 20 बाहुकार रावणर। बकटी कहला रावणर रथरे से नारीडा बसिछि मु देखि गला से यार आशा आशा पळौछ कोन घर भीतर को? बकटी रामचंद्र को कहिली। बक कहिला जो नारीडा रथरे बसिथिला से नारीर
ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା? କୋଉ ପ୍ରକାର? ନାରୀଟା ଯୋଉ ରଥରେ ବସିଥିଲା, ସେ ରଥରେ ଯୋଉ ନାରୀଟା ବସିଥିଲା ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା? କୋଉ ପ୍ରକାର? ଭକ୍ତ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ବିଷ ପ୍ରସନ ଇ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖେ ବିଲକ୍ଷ ପ୍ରସନ ନଥିଲା ମୁଖୀ ବାସ ଜନିତା ବୁଲନ୍ତି ଦିନ ଉ ଗାରେ ମୁକୁତା ବରୁଣା ବାରିରେ ଲୁଚେ ଧରି ଭକ୍ଷେ विष प्रसून इंद्रनीति देखे विलक्ष प्रसून थिला मुखे स्वर्ग रे तारागण माने रहउथिले चंद्र सेठी रहउथिला केते आलोकमय देखा जाउथिला विष प्रसून इंद्रनीति देखे चंद्रडा आलोकमय देखा जाउथिला किंतु सीतांगर मुखडा सेदिन आलोक नथिला मलिन हो जाइथिला चंद्र रे जेमि कलंक टिके लागि जाइथिला सीतांगर मुखरे जो रथरे बसी थे सेदिन टिके तांगर मलिन हो जाइथिला ई सुंदर भंजकर लेखा आज्ञा आज्ञा काठ देखरे जेमि मंज कपि जाकर सेमि भंज भंज कवि एमिति भंज ऊपर लिखि छंदी आज्ञा ताकू वर्णना करबा पई आम पाखरे सक्षम नाही आज्ञा वाह ठीक ठीक से गुटिए गुटिए पदरे तीन तीनटा अर्थ से माने छंदी की रखि छंदी से अर्थ को आम छंदटा को फिटेबा बोली आम पाखे से क्षमता ना आज्ञा एति क्षमता करने आम श्मशान घाट पर्यंत जावाक पड़ो ना ना एति 14 वर्ष 54 वर्ष होगलानी जे आम हिताहित ज्ञान आउरी अर्जन करूँ आहरी मंजंगर विषयवस्तु विभिन्न प्रकार विषयवस्तु गुड़ा अच्छी आम से जानापे श्मशान घाट को गला पर्यंत आम जापर ना विष प्रश्न इंद्रनीति देखे विलक्ष प्रश्न नथिला मुखे विलक्ष अर्थात हसम तांकर मुखरे नथिला बास हेउछि नयन जानिदा और रामचंद्र जेतेबेले अछंदी रामचंद्र को बकटी कहूछि जे जो रथरे बसी थिला नारीडा तांकर नयनरु जो लुप्त गुड़ाक बहुछि जन्मित अर्थ तो लुह गुड़ाक रामचंद्र ए सीता रथरे बसी हा राम करी करी कांदी कांदी जाउछन्दी तांकर लुहरु आखिरु जो लुह गुड़ाक बहुछि से लुह टपा टपा जाक मुक्ता फल जेमिति कार मुक्ता भली मुक्ता मध्य से लुह सहित समान हब नाही बाहरी रे लुचि थरे पक्षमय मीन जल मध्य लुचिक रहिले जेमिति मुक्ता बांति कले जेमिति मुक्ता भली देखा जाउछि भंजकवि प्रमाण देले से जो मीनटा मुक्ता बांति कला भली देखा जाउछि से मीन तार सीतांगर लुह सहित समान न हेबा सकाशु से जल भितर लुचिक रहउछि बाहरी लुचि धरी भक्षमय जल भितर लुचिक रहउछि मु ताकु जाई भक्षण करूछि बकटी कहउछि रामचंद्र बाहरी लुचि धरे पक्षम बास होछि नयन जन्मिदा परंतु मीन उद्गार मुक्ता बड़ उणा से बाहरी लुचि धरे भक्षम और रामचंद्र जितेबले कथाटी शुणिले से सीतांगर वार्तालाप रामचंद्र को कहले और रामचंद्र को कहला समय ए जो हा राम कही सीता जो कांदी 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 जाउछन्दी वीणा की मधुर
ଆଉ ବକଟି ବୀଣା- କହୁଛି ବୀଣା କି ମଧୁର ବୀଣା- ବାହାର ଥିଲା ରାମେଶ୍ୱର ରଥରେ ବସିକିରି ସୀତା ତ ହା ରାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବୀଣା କି ମଧୁର ବୀଣା ସ୍ୱରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସହିତ ସମାନ ହବ ନାହିଁ। ନାହିଁ କେମିତି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଦ ଗୁଡାକ ବୀଣା ଜିଣା ଭାରତୀ ପରା ଆଁ? ବୀଣା ଜିଣା ଭାରତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ବକଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ବୀଣା କି ମଧୁର ବୋଲି ତୁମେ ମତେ କଣ ପଚାରିବ କି ତୁ ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତୁ ତ ଏ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ ଏ ବୀଣା ସ୍ୱରଟା ତୁ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ବା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଁ? ମତେ କଣ ତମେ ଏମିତି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କି ବକ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ଥରେ ରହୁଛୁ କି ବୀଣା ଭାବ ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସହିତ ସମାନ ହବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମତେ ତୁ କହିଲୁ ବୀଣାଟା ତୁ କରୁ ତ ପକ୍ଷୀଟା ବଣ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ତୁ ବୀଣା ସ୍ୱରଟା ତୁ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲୁ କହ ଆଁ? ତୁ ନିଆଁ ମାଡେ ନା ରେ ପବନ ତୁ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ବୀଣା ସ୍ୱରଟା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲୁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ବକକୁ ବୋଲିବ ତୁ ବୀଣା ଶୁଣିଲୁ କାହୁ ବାଜଇ ସପତ ସ୍ୱରରେ ସେହୁ ବର୍ଷା ଭୂଧଇ ପତ ମୟୂର ଷଢ଼ বনপি অরে চম সহজবা চুচি মতনে বিধিরে এহি পরিয়াও মানে বা চুচি মতনে ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ବକକୁ ଆରେ ପକ୍ଷୀ ତୁ ତ ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ ବୀଣା ସ୍ୱରଟା ତୁ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲୁ ପକ୍ଷୀଟି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବର୍ଷା ଭୂ ଧୈବତ ମୟୂର ଷଢ଼ଜ ବନ ପ୍ୟୟରେ ପଞ୍ଚମ ସହଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହବ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଙ୍ଗଟି ଗୋଟେ ବୋବଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ ସେ ବକଟି କହିଲା ମୁଁ ବେଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସ୍ୱରଟି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କଲେ ମୟୂରର ଗୋଟେ ସ୍ୱରଟି କଣ୍ଠଟି ମୟୂର ରାବ ଦଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ମୟୂର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ କୋଇଲିଟା ରାବ ଦଉଛି କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ରାବ ଦଉଛି କୋଇଲି ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ହସ୍ତୀମାନେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ହସ୍ତୀମାନେ ରଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି ହସ୍ତୀରେ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେମିତିକାର ସେ ବକ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରିକା ମାର ଧା ନା ନାଇଁ ହସ୍ତୀମାନେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିକିରି ଗର୍ଜନ କଲେ ଅରଟି ଛାଡ଼ିଲେ ହସ୍ତୀର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହଁ ଗଥ ଗଥ ମଧ୍ୟ ଅରଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଗଥର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱର ମୁଁ ବଣ ଭିତରେ ରହିକିରି ଏମିତିକାର ସବୁ ଶୁଣିଛି ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି
ए स्वर मध्यरे सीतांगर कंठ जो हाराम कही करी जो कांदी कांदी जाउछंदी तांकर कंठ सहित ए स्वर गुड़ाक मध्य तुलना हब नाही किनि करा भाबो भाबो लिखिछन किनि आगे भंज कोटि कोटि जुहार बाबा कोटि कोटि जुहार और रामचंद्र को जतबेले ए प्रकार कहि देला पक्षीटी और रामचंद्र आनंद हो गले अच्छा आनंद हो गरी पक्षीटा को कहले तो की बर मागुछु मागे मु तो देवर देबी और रामचंद्र कहले की बर मागुछु मागे मु तो दे बर देबी एने पक्षीटी बर कोन बोली गरी मागिला वार्ता सुनी बर जाचु कृपालु बसारी बरसारी आहार नीलु बलका भासुआ जादेले हेउ बकीच पक्षी को रामचंद्र कहले तो की बर मागुचु मागे मु तोते बर देबी पक्षी कहला बोले प्रभु मते कौन तमे बर दब ना वर्षारे आहार मिलु किमिति से बर मागिला देखो आज्ञा प्रकृत जदि हिताहित ज्ञान थांदा बोले तांको वैकुंठ पुर प्राप्त ही हेंदा से किमिति बर मागुची वर्षारे आहार मिलु वर्षारे आहार मिलु बोले अर्थ कौन आज्ञा ए वर्षा जो 4 मास हम पक्षीता को बर मागुची जो वर्षा 4 मास हम ए 4 मास मु वर्षार आगे रही मु ए वर्षा 4 मास कुआड़े जीविनी वर्षारे 4 मास जाक बसा घरे रही मते खाइबा गंडे मिलु ये खाइबा को दोछि तांको केमिति कार बर मागुची देखाय भगवान कहले अस्तु मिलिबो निश्चय मिलिबो केमिति तू तो वर्षारे रहू वर्षा 4 मास जाक तोते खाइबा को केमिति मिलिबो बिना कष्ट रे हां घरे रहिगिरी खाइबा की आनिगिरी दबो के देबो कारे देबो पर प्रचार कर ना बक्की चतुरी मांस आनी देबो बक्की बोले तोर स्त्री बक्की बोले तोर स्त्री सी बाहर को वर्षा 4 मास जाक खाइबा को हिबो सी खाइबो जहा बळका हबो तार थंटरे तो पई खाद्य धरिगिरी आसीबो रामचंद्र कहले तोर स्त्री से खाइबो जहा बळका हबो ता थंटरे तो पई खाद्य धरिगिरी से आसीबो भोक बोला भल भी उच्चिष्ट माइनर ओंठा खाइबी मु भोक कहूची भल भी उच्चिष्ट भल भी बोले स्त्री भोक कहूची मो स्त्री खाइबो बळका हेले ता थंटर धरिगिरी आइबो ता ओंठा जाको मु खाइबी लोड़ा नहीं मते पर लोड़ा नहीं मो स्त्री ओंठा खाइबी क्या भोक कहूची मो स्त्री ओंठा खाइबी हबनी ए बर मते दरकार नाही मु ए स्त्री ओंठा खाइबी नाही और रामचंद्र कहले बोले नहीं नहीं तोर स्त्री जो थंटरे तो पई खाद्य धरिगिरी आसीबो सेटा उच्चिष्ट नाही केमिति उच्चिष्ट नाही
ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅଛି ଅମୃତ। ମଞ୍ଜକବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଅଛି ଅମୃତ। ମୁଁ କାଲିକି ଯାଇକି ମୋ ଖାଇବି। ଏଇଟା ଅମୃତ କହିଲେ ମାଇକିନା ବୋଲି ଇଏ କିଛି ଆଉ ଜାଣିଲେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପାଟି କଣ ପାଟି କହୁଛନ୍ତି ବାଘୁଆ ପାଟି କହୁଥିବ ଆଉ ସେ ପାଟି ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ ତା ଓଠରେ ଅମୃତ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଠରେ ରହିଲା ଅମୃତ ଜାଣ ଆରେ ମତେ ବାଡଉଛୁ ନାଇଁ ଭଳିବି ନା ନାଇଁ ବଡ ଆଉ ଅମୃତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ମାଇନା ଅଠରେ ଅଛି। ଅମୃତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅମୃତ କୋଉଠି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଟେ କୋଟେ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। କଣ କଣ ଅମୃତ କୋଉଠି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଅବଧି ବିଧୁ ବଧୁମୁଖେ ଫଣି ନନ୍ଦମ କଣ୍ଠେ ସ୍ୱର୍ଗମ ସିଧି ବଧତି ବରି ବୃଥା ବଧତି ବରି ବୃଥା ବଧତି। अवधि विधु अवधि बोले समुद्र भगवान अमृत रखिले समुद्र रे अवधि विधु विधु बोले चंद्र भगवान चंद्रंग पाखे रखिले अमृत अवधि विधु बधु बधु बोले स्त्री स्त्री मानंगर ओठरे रखिले अमृत अवधि विधु बधु मुखे फणीनांत कंठे फणीनांत बोले सर्प सर्पंगर कंठरे रखिले अमृत किंतु दंतर रखिले विष फणीनांचम कंठे स्वर्ग सिद्धि बधति बरे वृद्धा बधति स्वर्ग रखिले अमृत बरे वृद्धा बधति जते आमर मानव जाति जन्म होइछन्ती समस्तंगर वृद्ध अंगुष्ठी रखिले अमृत। मामू ठीक बुझी पाली एबे पिला खाउची काई ना पिला माने ता मां पाखरे नथिले पिला माने ऑटोमेटिक हातरा पाटिक नै जाउ बास छोट छो माने एडा बहुत ज्ञान अछि नहीं कि टिके ज्ञान नहीं बहुत ज्ञान बहुत मानिया पड़ियो ये भीतर भीतर ज्ञान अर्जन करूची मो मुंड ऊपर होटल वाला मागुथिले काहे रे छचड़ा करिया कोन भाई मो छचड़ा जे खाइबो तार मो भलिया बुद्धि हेबो आ देई देलनु मो माई पे मना कला की कोन भाई ना ना ए वर्ष दियोनी ए वर्ष लक्ष टका मागिथिले आउ 2-4 वर्ष जाउ 4-5 लक्ष टका हबो ओह केते लोभ ना देली सुने मनुष्य मानकर वृद्धांगुष्ठी रखिले अमृत छोट छुआ माने तांको केते खाइबा पिया को देले मधो तांकर पेट केते हेले परिबा वृद्धांगुष्ठी को जेते बेले चापिबे सेते बेले तांकर जागिरी पेट पुरी जीव शांत हो जिवे ना नहीं जीर्ण शक्ति हेले हबो भगवान जेते बेले ए बरटी दे देले ता स्त्री कोन कले खाइबो तथिमा बळका धरिगिरी ता स्वामी पई धरिगिरी आसीबो आसियो वर्षा 4 मास बीती गला वर्षा 4 मास बीती जीव भगवान को पकटी कहले बोले प्रभु ए वर्षा 4 मास मु घरे रही कौनसी जीव जंतु को मु मारिबिनी कौनसी पाप करिबिनी ए 4 मास सिना किछि पाप करिबिनी आउ जो 8 मास जाका जो बुलिगिरी खाइगिरी मु केते जीव जंतु मु मारि दैछि जो केते पाप करछि ए पापरु मु किमिति उद्धार हेबी मुक्ति पाइबी मुख्य पदर रहला भगवान कहले मुक्ति पाई जबो केमिति केंदी ना तोर ना संसार रहिबो बक्क पंचमी बोली कि रहिबो तोर ना बक्क पंचमी रहिबो केबे रहिबो केबे ना कार्तिक मास जते बेले हबो हां पंचुक बुड़ बोली कि जो कहउछन नहीं कि हां जो पंचुक बुड़ 5 दिन जो आमी पंचुक पालन करछन भगवान से दिनटा एटा पालन होइ छागे बक्क कहले ए 5 दिन जो बक्क पंचमी बोली तोर ना रहिबो ए 5 दिन तू आमिष खाइबु नाही खाउना दे बोली कहउतले के नाही 5 दिन से बक्क पंचमी 5 दिन आमिष खाइबु नाही ए 5 दिन रे
ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମାନବ ଜାତିରେ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଇବ ତୁ ଯୋଉ 8 ମାସ କାଳ ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ କରିଛୁ ଏ 8 ମାସର ପାପ ଗୁଡାକ ସେ ମାନବ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନେବେ ଯା ପାପ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ହଁ ତେଣୁ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପକ ପଞ୍ଚମୀରେ କେହି ହେଲେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଉନା ଆଉ ସବୁଦିନ କୁହ ନା ନାଇଁ ସେ 5 ଦିନ ଯଦି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଦେବ ଏ ଯୋଉ ବକଟି ଯୋଉ 8 ମାସ କାଳ ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ କରିଥିବ ଏ 8 ମାସର ପାପ ଗୁଡାକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନାରୀ ହେଉଛି ମାନ, ନାରୀ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ, ନାରୀ ହେଉଛି ଧନ, ନାରୀ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ନାରୀ ଯୋଗୁରୁ ସର୍ବସର୍ବା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ମାଏ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଲାଭ କରି ନଳ ନୀଳ ସୁଷଣ ଜାମ୍ଭବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଗଲେ ରାବଣଙ୍କର ସବଂଶକୁ ବିନାଶ କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ହେଲେ ରାବଣର ସବଂଶକୁ ଯୋଉ ମାରି ମାରି ଗଲେ ଜମ୍ଭବରଦା ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଜମ୍ଭବରଦା ମନରେ ବିଚାର କଲା ରାମ ବୋଲିଆ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କେମିତିକାର ଲୋକଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ରାବଣର ରଥୀ ମହାରଥୀ ସାରଥୀ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଏକା ଯାଉଛି। ଏମିତିକା ବୀରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମନରେ ଏଇଟା କଥାଟା ଜାମ୍ଭବ ଭାବିଥିଲା। ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ, ସେ ତ ଅନ୍ତର କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ଭଳିଆ ବୀର ତ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ କରିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେବି, ମୋ ସହିତ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୋ ବାହୁର କଣ୍ଡୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ କଥାଟା କେବେ କହିଥିଲେ ନା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବରଦାକୁ ନଉଟାକିରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥାଟା ଜାମ୍ଭବରଦାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଆକା ହଉଛି ଭଗବାନ। ନା ନାଇଁ ଦେଖ ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ଭବାନ ତୁମ୍ଭେଟ ନାରାୟଣ ମନସ୍କାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଚକ୍ର ପାଣି ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ଚକ୍ର ପାଣି ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବଦ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ଜାମ୍ବବ ରାଜା କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖା ଦିଅ। ଭଗବାନ ସେଠି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇଠି କେମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲେ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଜମ୍ବୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ କୁଆକୁଇ ସେଇଠି ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ କନ୍ୟା ଘେନି ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ ଦେଖି ନଗରରେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ। ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ ମଣିମା ସେଇଠି ଜାମ୍ଭବରଦାଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲେ ଜାମ୍ଭବରଦା କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମନ୍ତକ ମଣିଟା ନିଅ, ମଣି ବଦଳରେ ଏ ମଣିଟାକୁ ହେଲେ ଧରିକିରି ଯ। ଏ ମଣିଟା କିଏ ନା ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟା। ସମନ୍ତକ ମଣିଟା ନିଅ, ମଣି ବଦଳରେ ଏ ମଣିଟାକୁ ହେଲେ ତମେ ଧରିକିରି ଯ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାତାଳପୁରରେ ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବିବାହ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାତାଳପୁରରେ ରହିଲେ ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ପଚାରିବି, ପଚାରି ନା
তুমি তো এবে টিকে তলে কইছিল পাটরাণী মানে সমস্ত রান্ড হই যাইছিলি বলি গরি ହଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ নাই কি ହଁ ହେଲେ ପାଟରାଣୀ ଯାକ ସବୁ କଣ କଲେ ଲୋ ଝିଅ ସଫ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ବୋଇଲେ ରାଣ୍ଡ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କରି କାଞ୍ଚ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଯାଇକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଦେଖ ଦେନ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଟରାଣୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜେ ନିଜେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ହଁ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ କାଚରା ଆଉ କିଏ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ନାନୀ ବନ୍ଧନଗର ଯାଉଛୁ କିଲ ହଁ ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ସେଠୁ ଧ୍ୟାନ ଧର ଗାଲ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସେଟା ନମ୍ବର କେତେ 2 କି 4 ମୋ ପାଇଁ ଦେବ ଘରେ କହିଦେବ ହେଇଟି ବନ୍ଧନଗର ଯାଉଛୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ସେଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉ ବୋଲି ଇଏ ପଚାର ତୋ ସାଇଜ କେତେ ନାଇଁ ରେ ନମ୍ବର କେତେ ନା 2 କି 4 କହିଲେ ସିଏ ବନ୍ଧନଗରରୁ ସେଠୁ ଧରିକି ପଳାଇଥିବ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଗୁଡାକ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଟରାଣୀ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ଜାତିରେ ନାରୀ ମାନେ ବାଉ କାଚରାକୁ କିଏ ଖୋଜୁନଥିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଚରା କହ କିଏ ଖୋଜୁନି କି ନାଇଁ ଦେଖ ସପ୍ତବାଟ ବଂଶୀଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିଳ କଲେ କ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡନ କଲେ କ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ହଇଲା ଖଣ୍ଡନ ଶିବ ରାମ ଭଣୀ ଶିବ ରାମ ଭଣୀ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ ଏ କାହାଣୀ ଶିବ ରାମ ରେ ମଣିମା ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ଜମ୍ବବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ ହଁ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଭାମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଦୂତ ଏ ମାଏ ତମେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛ ସତ୍ୟଭାମା ହଁ ଆଜ୍ଞା